सुनागरी सुना बरोना कहो कहा नारी लागे रोना सुनागरी सुना बरोना कहो कहा नारी लागे रोना सुनागरी सुना संशय पिता नबल पिला सुनागरी सुनागरना कहो कहा नारी राधे रहना सुनागरी सब खोलिकरी कहिवला छ हमरा विवत्स प्रभु आदेश होई छ सब गट्टी गट्टी करके हां ए सब खोला खोला हां कोंडा खोलो ए तमे कैसे कहेगा से छ तमरा नाम ग्राम कोन परिचय कोन सब खोलिकरी कहिवो नाम हां प्रतिहार अर्जुन का छोड़ा अर्जुन छोड़ा अन्य कार्य को नाम ग्राम कुहा जीव नाही आज्ञा दूत कोन कहिले से आपण को छोड़ा ए आज लागुचंती ए रागिबनी जे रागी गले रागिबनी रागी अर्जुन छोड़ा अरे एमिति कहिले से रागिबनी अर्जुन को छोड़ा है अर्जुन छोड़ा आगर जते छोट पिला मानकर दांत नथि डाक्टर देखु नाती हमर सब बापू माने आके सब दाबेडा तू मो संध मेंढा ठीक ने संध ए बाबा ठीक हसी दे दिए हां मेंढा देखिए आज्ञा तू मेंढा गिरे आपण को छोड़ा माने आपण को बिना अच्छा अन्य काहरी को से नाम नाम कहिवे नाही ए तो आज्ञा तारा थरे बुझियस आ थरे बुझिबी हां आज्ञा तो कष्टावृत्ति प्रार्थना कष्टवास निराश्रय আছে निर्धन व्यवसाय सर्व कष्ट दरिद्रता यार भवार्थ यार थोड़ा आज्ञा कष्टावृत्ति प्रार्थना अच्छा जे प्रार्थना रे काम करे ताको हला गोटी बड़ कष्ट ए देखंतु आज्ञा मो जो भरी आपण को मुंड बिके देई छै बाबू तो ए धरात्र समय रे हां मो घरे मो खाइ के सोइथिली बाबू ए आपण डकिले मो आसीबा पाई बाध्य हेली बाध्य तेरो प्रार्थना चलिबा हला गोटी भारी कष्ट कष्टावृत्ति
अच्छा कष्टवास्त्र निराश्रय जा पास्त्र नहीं घर पर नहीं ताको गोटे बड़ कष्ट अच्छा निर्धन व्यवसाय से अल्प धनर व्यवसाय करे ताको गोटे बड़ कष्ट अच्छा आज्ञा सर्वकष्ट दरिद्रता दरिद्र लोक को सदास्त्र बड़ा दुखमय निश्चय आज्ञा जिते बेले मु आपनकर काम करूछ आज्ञा किमिति ना बुझबी कहिले अवश्य जाउछ बुझिया अति शीघ्र आपण बसंत हां ए जमुना दांगिनी नो हमु कंठे भासी जा रे जमुना दांगिनी नो अच्छा हमु कंठे भासी जा रे जमुना दांगिनी अच्छा जमुना जे स्वर्ण हां रे स्वर्णांगिनी अच्छा कमु बनते शंख हां तुम्हारा शंख सदृश कंठरे हां नाम काम कहि दियो नहीं ना जमुनापुर भूप रिपुसुते तोसीजारे हां जमुनापुर जे सुवर्णपुर अच्छा एमा सुवर्णपुर होसी कहार रावणर रिपु हेले केसे प्रभु रामचंद्र रिपुसुते तोसीजारे रामचंद्रंगर सुत केसे रामचंद्र सुत लभ इरे सुवर्णांगिनी मुठारे लबे मात्र दया करी तुमर नाम ग्राम कहि दियो कहिब नाही मछ देश भूप सुत सुदया करी दियो मछ देश भूप सुत सुदया करी दियो विराट सुत रे स्वर्णांगिनी मो जहा पचारुछि तुमे ताहार उत्तर दियो नहीं ना इमा हां संगते काहा को मारी गुपते आनी छधरी संगते काहा को मारी गुपते आनी छधरी संशय
कृष्ण बलरामंकर निमंत्रणार्थे अच्छा अर्जुन चंद्रशला पर शन करिसंती हाँ तुमे अधरात्र रे आसी हाँ हाँ अर्जुन दशरा मु धरि डाकी निद्रा भांगी देलो अच्छा तेनु करी मा तुमको दोष लागिला कौन दस जानि ना मा नहीं कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो कहार आउ कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहार लेखा हिछि हमर पद्म पुराण रे कौन बोली प्रथमे सुन हाँ कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहार कुकुर चकर रे बालक विद्यार्थी एहांग निद्रा भांगिले दोष नाही किछि अच्छा अच्छा कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहार कुकुर चकर हाँ एमा कुकुर शोइछि तार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहीं की कुकुरर काम करो घर जगिबा तेणु करी तार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही नहीं कुकुर चकर हाँ चकर बोलते मा नौकर 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 शोइछि तार निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहीं की एमा हाँ साउकार घरे काम थिबो अच्छा नौकर पिला घरे शोइथिबो सैथिबो देख मो आज्ञांगर नौकर हाँ एबे मो घरे मो शोइथिली सैथिलो आज्ञा न कइले मो निद्रा भांगी आसिली बाध्य बाबू मो दोष लागिबोनी ना ना कुकुर चकर बालक विद्यार्थी हाँ बालक जे छोट पिला छोट पिला पिला लोक शोइथिबो ताको जदी न उठेबा सेतरे मुति दउ ए सैबनी है ना मुति देबो कहले पालडा खराब हे जिया एला के सैबनी ना एमा हाँ विद्यार्थी जो माने पाठ पढंदी अच्छा ताको जदी ठीक समय न उठेबा हाँ हाँ भल भाबे पाठ पढी परिबा नाही नहीं कुकुर चकर बालक विद्यार्थी हाँ एमानकर निद्रा भांगिले दोष लागिबो नाही कहा तेबे कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो कहार देवता पिता माता दुर्योधनंकर निद्रा भांगिले तो दोष होइबो पारो हाँ कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो कहार देवता पिता माता हाँ आलोमा देवता पढ़ो जाइछन्ति अच्छा ठाकुरंकर भव सरिछि हाँ बारबंद होइछि हाँ ठाकुर पढ़िछन्ति एई समय जदि प्रभुंकर जाई द्वार खोलिबा हाँ ताले मा ठाकुरंग पहड़ भांगी जीवो हाँ निश्चय दोष लागिबो दस लागिबो देवता पिता माता हाँ माँ बापा शोइछन्ति निद्रा भांगिले दोष लागिबो दस लागिबो गुरुजन हाँ गुरु शोइछन्ति निद्रा भांगिले दोष लागिबो दस लागिबो अर्जुन हले दिते कृष्ण अच्छा भगवानଙ୍କର सखा हाँ ଶୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶଳା ପରେ हाँ हाँ ତୁମେ ଅଧରାତ୍ରରେ ଆସି हाँ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦଶରା ଧରି ଡାକି ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ हाँ ତେଣୁ କରି ମା ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲା दस लागिला ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛନ୍ତି हाँ ତୁମେ କିଏ ଅଧରାତ୍ରରେ ଆସି କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ କରିଛ हाँ ତୁମର ପରିଚୟ ଦିଅ हाँ ନହେଲେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ कौन दंड ଶୁଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ कहीं की କାରଣ ସେ ରାଜା ପୁଅ हाँ ପୂର୍ବରେ ରଜା ମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ अच्छा अच्छा ହେଲେ ମା ରଜା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଶୁଳି सुनी ଏବେ ତ ରଜା ଯୁଗ ନାଇଲ ମା ना ना ଏବେ ଚାଲିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ हाँ ଏବେ କଣ ଅଛି ଫାଶୀ फांसी ରଜା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଶୁଳି सुनी ସେ ରାଜା ପୁଅ हाँ ଯଦି ନାମ କାମ ନ କହିବ हाँ ତମକୁ ନେଇ ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ से आग काढ सुनी ଏଇ ଶୁଳି ଫୁଳି କହୁନୁ ଯାହା କହୁ ମତେ କହୁ ଟୁକୁଣା କିଛି କହୁନୁ ତାର ପଇସା ପଡିଯାଇଛି से आगर सुनी ହଁ ହଁ से सुनी के हमें डरनो କାହିଁକି से सुनी ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ କିଏ କହିଲାଣି ସେଟା ଶୁଳି ଦୌଡ଼ରେ ବଇଲେ ଦୋଳିରେ ବଇଲେ ଝୁଲିବ ସୁଡ଼ରେ ବଇଲେ ଶୁଳେଇ ହବ ମରିବ ଶୁଳେଇ ଶୁଳେଇ ନାମ ମରିବୁ କାମ କହିବ ନହେଲେ ମରିବ ଶୁଳେଇ ଶୁଳେଇ ମରିବୁ ଆମେ କରିଦବୁ ଡରିଗଲୁ ଧରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଶୁଳିରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ ଶୁଣ ନହେଲେ ଶୁଳି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଆମେ କହିଦବୁ କୁହ କୁହ କେତେ ଗେଲେ ଗେଲେ ପଚାରୁ ନାମ କୁମାର କେତେ ସାର ଧାରେ ପଚାରୁ ନାମ କୁମାର ନାମ ନ କହିଲେ କି କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାମ ନ କହିଲେ କି କରିବେ କୁନ୍ତି କୁମାର କେତେ ସାର ଧାରେ ପଚାରୁ ନାମ କୁମାର କେତେ ଆଖି ମାରି ପଚାରୁ ନାମ କୁମାର ପ୍ରତିହାର ମା କେତେ ଗେଲେ ଗେଲେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନାମ ନ କହିଲେ କି କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେ କିଛି
କିଛି କରିପାରିବ ତମେ କିଏ କରିପାର ସେ ରଜା ପୁଅ ହଁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ନେଇକିରି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଆମେ ଖାନା ଖାଇକି ଆଇଛୁ ଯାଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘରେ ଖାଇବ ତ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଖାନା ହଁ ଥାନା କଥା କହିଲେ ବୋଲଛି ଖାନା ଶୁଭୁନି କନ୍ନଡ଼ ଟିକେ ଖରାପ କହିବ କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି ଥାନା କହିଲେ ବୋଲଛି ଖାନା ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ମାରି ଘିରି ଘିରି କରୁଛି ହଁ ପୁଲିସ ଆସି ତମକୁ ଥାନାରେ ନେଇ ପୁରେଇବେ କାନାରେ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଥାନାରେ ବୋଲছে বলছে গাঁ নারে ଥାନା ଦେଖିନି ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଥାନା পুলিশ পাইপ ନା ନା ଥାନା ଥାନା କୁମାର ନହିଁରେ ଡର ଥାନା ଅଟେ ମୋ ଘର ଥାନା କୁମାର ନହିଁରେ ଡର ଥାନା ଅଟେ ମୋ ଘର DSP କରିଲା ବନ୍ଦେ DSP କରିଲା ବନ୍ଦେ ଆଖି ମାରି ପଚାର ନାମ କୁମାର କେତେ ସାର ଧାର ପଚାର ନାମ କୁମାର ପ୍ରତିହାର ଥାନା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଥାନାରେ ପୁରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ଖତର କରିବା ଝିଅ ନୁହ ସବୁ ଥାନା ବାଲା ମୋ ବାଁ ହାତର କାହାକୁ କରେ ନା ଖାତର କଣ କରିବେ ଏଥର କଣ ନ କରିପାରେ ତମେ କିଏ କରିପାର କଣ ନ କରିପାରେ ମାଇ ପିଲାଟା ହେଇକିରି କହୁଛି ଥାନା ବାଲା ସବୁ ମୋ ହାତର ହେଲେ ମାମୁ ହେଲେ ଇଏ କିଏ ଭିତିରି ଦେଇଛି ଖାଲି ସିଏ ଦେଇନି ରେ ପୁଅ କଣ ଦେଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଉପର ମହଲରେ କଣ ଦେଲା ଚାନ୍ଦି ଶୁଖୁଆ ଦେଇଛି ଆରେ ବଡ ଘର ଝିଅ ଦେଖା ଯାଉନି ହଁ ହଁ ବଡ ଘର ଝିଅ ତେଣୁ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତର କରିଛି ହେଲେ କଣ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି ହଁ ହେଲା ମୁଁ କେଣେ ଜାଣିବି ରେ ଭାଇନା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବଡ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ବଡ ଲୋକ ଆରେ କଲେକ୍ଟର ହଉଛି ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଆଙ୍କ ଜଇଁ ଜୋଇ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତମର କଣ ହେବେ ଜାଣିଛ ମୋ ବାପା ତମର କଣ ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ବାପା ହେଇଟି ତମ ବୋପା ଆଉ ଆଉ ସେମିତି ନାଇଁ ବାପା ତୋର ବୋପା ସମାନ ଏମିତି ସେମିତି ଠିକ ତମ ବାପା ଭଳିଆ ତମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋପା ତା ସମାନ ସାଇଜ ଆଉ ମର୍ତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହି ତମକୁ ଫାଶୀ ଦେବେ ଫାସି ନା କଦାଳରେ ଖାସି ନା ଅର୍ଜୁନ ବୋଉ ସସି ଏଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୋଉ କୁନ୍ତି ଶଶି ଯାଇ ଯଦି ନାମ ନ କହିବ ପାଇବ ଫାଶୀ ତ ମାଇ ପରା ଗାରେ ବେଶୀ ଶିଷ ମାରିବ ନା ଶଶି ନାମ ତ କହିବ ନହେଲେ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାସି ନାନା ଫାସି ଫାଶୀ ଫାସି ଯଦି ଦେଇ ପାରିବେ ଦିଅନ୍ତେ ବୀର ବର ଫାସି ଯଦି ଦେଇ ପାରିବେ ଦିଅନ୍ତେ ବୀର ବର ଫାସି ମାର ଫାସି ମାର ଆଖି ମାରି ନାମ କୁମାର ଏତେ ସାର ଧାର ପଚାରୁଛ ନାମ
କି ମସ୍ତକ କମଳ କେ ବେକରୁ କାଟି ଅଗ୍ନିର ଚାଷ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆରେ ତମ ବେକୁଡାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାମ ଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କହିବନି ନା ଆଜ୍ଞା ତ ମତେ ନାମ କାମ କହିବନି ଆଜ୍ଞା ସତେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଭଲ ନାଇଁ ନା ଝିଅ ମାଗିଥିଲା କେତେ ରହିଲେ ଦିନ ସରିବ ମନଟା କାଟୁଛି କାଟୁଛି ଭଲ ନାଇଁ ମାଗିଥିଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନାଇଁ ପିଲା ନାଇଁ କଣ ଘସୁଛି ଚୁଲେ ଘଷାଇ ଘଷୁକେ ଠେରଇଆ ଜାଗାଟା ରହିବ ପିଲା ନାଇଁ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ବାଇକରେ ସିଆଡେ ନାଇଁ ତ ଏ ବୋଧାରେ ଛୁଆ ଚଣ୍ଡା ଦେ ଇଏ ଉପରେ ଆଡୁ ନାଇଁ କରି ସେ ତଳରୁ ଗାଡି ଦେଖଉଛି ये तो अरे ये तो कर लिया के भी बड़ी छगल को गला पड़ी ये तो कर लिया के भी बड़ी छगल को गला पड़ी ये मुंडा को करी करू तो माले करू अच्छी सदा गई दिना बंधुसा सा होई दिना बंधुसा तुम्हें पड़ी जियो हे और आज्ञा खाई दियो हमरो घंटी संतुली के खाई दियो कांटा बोई चलला है आ तो कम का बोई चल आज खाई के जिदा बेसी हो हां अयो ये तो सुना तो है मोहरा वचन सुना है तो मोहरा वचन से के खरीदरा चल की करे है बंधन करीबी बंधन करिए रे पास तो की थिबो पासे तो थिबी ये देखि शास्त्र बचन तो कथा बिना छड़ी दो प्रभात होइले तभी तो सब खरे बड़ी दारू दिया थिबो कामर मा ठाकुरानी बनी कटरे बड़ी पकी निश्चय करे कथा हला रे दईबा ए मोर्जुन के घरे किए पईबो अर्जुन रा बहु को जाई के कहिबा बोलची पईबो तमर पड़ी नाम का कहबा ना बंधन हम प्रतिहारा मते बंधन करे मध्य अच्छा नाम ग्राम कुहाजिबा नाही कहबनी ना आज्ञा बंधन करी अति शीघ्र दौड़ी दियो कौन मुंह दौड़ अरे कि देखो एजेडा उडे की आश्चर्य लोक हे बोलछ मु दौड़ देबी ना की लोक मु बुझी तांको जीवन पिता लागिला तम जीवन पिता लागे जे आ दौड़ी दब कोन जे ला कोन पिता लागिला नाटक बंद करो बा पैसा तो दे दऊ आजे मुड़ी पैसा কথা কইলি বাবা आ नाटक बंद कर दऊ ना ना अर्जुन दौड़ दबो सुभद्रा विश्व खाइबो काई ना अर्जुन सुभद्रा को भंग पाउची बेसी बा ना पुलिस आसो गान को बांधी न बोलो कई चढ़ी निला भारत रे अरे खाइची दौड़ी देबा कथा म कहि কইলে নি আজ্ঞা দৌড় দিও আজ্ঞা কো জোতা মাগুছি সেইটা মু রখিছি আনুছি আজ্ঞা তো জোতা নি আজ্ঞা বড়ে মুখড়া রে আরে जोर मागिले अरे कोन चप्पल जोता मागिली हां बांधिबा जोता बोले जोहळ बंधावणी करे जोता पल पर रसी दौड़ी हां से जोता से गुडे को मु दुकान करनी चले हौ चल दिया गया अबुझाए मना बोझना ही से जमा अबुझाए मना बोझना ही से जमा मगे से मातन मगे से मातन
ହେଲା କଣ ପିଲା ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆମର ଅର୍ଜୁନଟା ଖାଇ ଦଉଛି ନେଇ ଯାଇକି ହଉଛି ବାପ ଭଲ ପାକଳେଇଲେ ଉପରେ ଛିଡା ରୁହ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଠିଆ ରୁହ ଉପରେ ହଁ ହଁ ଉପରକୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ରେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଇଆଡେ ମୁହଁ କର କହିଛି ଉପରକୁ ଦେଖ ଦି ହାତ ଧରି ହଁ କୁହ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ अर्जुन ମୋର मोर ଦେଖ देख देखिला नहीं नहीं कोई आगा देखिले बोली कोई आगा